Dans le cadre de l'année vocationnelle orioniste, nous voulons célébrer avec vous les 100 ans de notre Magna Carta. Une lettre envoyée par Don Orion depuis l'océan Atlantique le 18 août 1921. Alors que les sœurs étaient réunies pour les exercices spirituels qui illustrent l'esprit de l'Institut et la signification d'être missionnaire de la charité, une identité charismatique que jusqu'à ce jour, nous voulons continuer à incarner par amour de Dieu et de nos frères. Anime e anime. Oceano Atlantico, 18 agosto 1921. Alle povere figlie del Signore, che sono state dette a loro confusione, le missionarie della carità, grazia e pace in Gesù Cristo. Ho pregato ed ho pensato più e più volte a voi, in questi giorni, ricordando che proprio mentre vi scrivo, vi troverete riunite per i santi spirituali esercizi. Vi ho poste tutte e vi pongo ciascuna nelle mani della Santissima Vergine, perché siate quali nostro Signore vi vuole, tutte umili, modeste e piene di spirito di sacrificio e della carità di Gesù Cristo, a servizio dei poveri, dei piccoli e degli abbandonati, vivendo ai piedi e nell'amore dolcissimo della sua Santa Chiesa e del Vicario di nostro Signore. Rezai e pedi a Jesus crucificado o espírito de sacrifício e de abnegação de vós mesmas e de grande paciência e oração. Todo abandonado encontra em vós uma irmã em Jesus Cristo e uma mãe. E enquanto cuidardes das dores do corpo, dai às almas a luz e o conforto de Deus. Difunde a cada passo fé e pureza, doçura e amor de Deus. Dai-vos todas a Deus, para serdes todas do próximo. Não deixeis de instruir-vos para vos tornardes capazes de iluminar as mentes para conquistar as almas. Con este fin, o sea, también por este fin, voy ahora a América para prepararles el camino de caridad más vasto y más amplio. Oh, qué felices serán si todas sacrifican la vida por Dios y por las almas. Entonces sí que el corazón de Jesús bendecirá su pobre comunidad cuando los límites de Italia y de Europa no sean ya suficientes para ejercitar la caridad por amor a Jesús y por los pobres de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir ser misionero sino esto? Ir a evangelizar el mundo con la fe y la caridad del Señor. Buenas hijas, la mano de la Divina Providencia las ha reunido a todas en esta naciente y mínima congregación, y parece que lo ha hecho con el manifiesto designio de que ustedes, aniquilándose en su corazón y en las manos de la Santa Iglesia de Roma, y todas encendidas de la caridad de Jesucristo, vayan a reavivar en las almas y en los pueblos el amor de Dios y de los hombres. Wasza najmniejsza instytucja została założona w sercu Jezusa, dlatego że stamtąd przyszła miłość na ziemię i stamtąd wy musicie ją zaczerpnąć dla siebie i dla innych, do których miłosierdzie Pana was skieruje. Wasza trwałość jest w świętej opatrzności, w Kościele Świętym, w papieżu, w biskupach, którzy trwają w jedności z papieżem i w zależności od Niego. On jest jedynym wikariuszem Jezusa Chrystusa na ziemi. From you will be able to enter widows and daughters, and your little religious congregation will bear the name Missionaries of Charity, which means Missionaries of God, because God is charity. Deus Caritas Est means Missionaries of Jesus Christ, because Jesus Christ is God and is charity. It means missionaries, that is evangelizers and servants of the poor, because
because in the poor you serve, comfort, and evangelize Jesus Christ. But this divine charity you must begin to have it yourselves, to have it in you, to live it. If you want to give it and bring it to your neighbor, it must first shine in you. Thanks be to God. I believe that there is no one among you who wants to miss this. To live of Jesus, to carry within him and to glorify in himself the charity of Jesus Christ crucified. And I humbly pray to him that he will give you this holy and good will, and that you will go along with it and accomplish your vocation, and that you give yourself with a great heart to him, and that you bring charity to all hearts and to the whole world. Et je prie la bonté de Dieu que, par sa miséricorde infinie, il lui plaise de verser abondamment sur vous toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que la très sainte Vierge Marie, notre Mère, ne vous donne pas un esprit d'austérité, mais de charité, de pénitence, oui, mais de charité, de charité, de charité, que toutes vous consumiez pour le prochain. Si vous êtes humble, pauvre, s'il y a union et paix entre vous, si vous vous supportez entre vous, si vous avez la belle vertu des anges, la sainte modestie, le Seigneur sera avec vous toujours, et votre institut fera un grand bien dans l'Église, et vous, vous ferez sainte. Le Seigneur soit avec vous. Je bénis votre supérieur, et vous toutes, ainsi que les œuvres de votre charité. Priez pour moi. Je vous bénis toutes, votre serviteur en Jésus.